সবাই জানি না মানে অত দাবের যে পেশেন্ট মারা গেছে তাইনি তারও দুইজনে আছে এরপর তাইনি বইনি একজন কইছিল রাস্তার মধ্যে অটোতে পড়ে গেছে পড়ার পরে মানে এখানে আসি রেফার করছে রেফার না ডাইরেক্ট লই আনছে কিভাবে পড়ছে অটো থেকে অটোতে মানে উল্টে পড়ে গেছে কোনখানে বসলো উনি তাইনি মনে সামনে অটো তো কয়জন আসলো অটো তো আমি তো জানি না স্যার তারা মনে জিজ্ঞাসা করতে পারো তাইনি বইলে ওনার নাম কি যে মারা গেছে রিনা দেবরমা বয়স কত বয়স 35 হয়েছে স্যার বাড়ি বাড়ি অবিস্মরণ বাইনাপাড়া স্বামীর নাম কি স্বামীর নাম রণ দেবরমা উনি কই যাইতো আসলো তাইনে অবিস্মরণতে লেফুঙ্গা আইতে আসলো বাজার ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা এই লেফুঙ্গা মাঝে মাঝে মাঝখানে ড্রাইভারে পাওয়া গেছে নি ড্রাইভার আছে ড্রাইভার কি নাম ড্রাইভারের নাম তো জানি না ড্রাইভার এখন আইব এখন আপনার কি হয় আমার দিদি পড়ে কেমন হয়েছে আমি অফিসের বাজার থেকে কামালঘাট চাইতেছি কামালঘাট যাওয়ার সময় এই রাস্তা তারা করছি তারা করে কই যাবো লেফুঙ্গা যাবো চলো লেফুঙ্গা আইসি রাস্তার একটু টার্নিং আছে এখানে একটু টার্নিং এখানে আছে এই জায়গা টার্নিং জুতা পরে গেছে গা তাই শুধু ওই কইছি ওই পয়সাটা ফাল দিয়ে গেছে গা তাই গাড়িতে ফাল দিছে হ্যাঁ গাড়ি জানি ওই এমনি একটু টার্নিং শুধু এখানে আমার এমনি ইলেকট্রিক অটো 10-15 বেশি মালিক হয়তো না এ সময় গাড়িতে কয়জন আসলো গাড়িতে 5 জন মহিলা কি সামনে বসছিল সামনে মানে 2 কিলোমিটার মাত্র তাই যেতে এখান থেকে উঠছে 1.5 কিলোমিটার লেফুঙ্গা অটোর সামনে প্যাসেঞ্জার বোয়া জানা আপনি জানেন বিষয়টা স্যার আমরা একটু বলে যাই তো উঠলাম খেলতো একটু পাড়ার আর গাড়ি পুরা নাই এটা তো বেআইনি কাজ এখন রুগীটা মানে ওইখানে মারা গেছে না ওখানে তো আমি উঠাই আছে গাড়ি উঠাই আমার কাছে এই অফিস আছে লেফুঙ্গা পিএসসি এখানে আমি নিজেই আমার গাড়ি দিয়ে নিয়ে ছাড়িয়া তার ইমার্জেন্সি আমি দেখাইছি দেখা ছাড়া তারা লগে লগে ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্স দিয়া আমার পাঠিয়েছে আর কি আমি পারলু একজন আসে আমি একজন আইসি এখানে আবার তাহলে কি ওনার জুতা পরো রেখে উনি মানে জুতা তাই একটা ডাইনের জুতা পরে গেছি একটা ওই আমার জুতা কইছি লাভ দিয়ে গেছে গা নাম কি ওনার রিনা দেবরমা আপনার এলাকারই বাড়ি হ্যাঁ বাড়ি পুঁচড়ে বাড়ি আমার ওই পাড়া আপনার নাম কি আমার নাম সুকুমার দেববর্মা Hasteni joto lukurok no wilau khulumaya pharu sini TTAADC no prai 4 bosorong wi lukurok Maharaja ni tuidul mongbai je jeng TTAADC chalok tongman no loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham tei khulumaya pharu blaikhe hambai jeng last foreign half year ro jeng sini TTAADC Chini limited fan ni bisingo phano jeng lukurok ni bagai je samung kaham tangnani nei jatiok mani bisingo lukurok nognai ja omhai jeng samung tangoi mamani no nirok no saikana rawano chini industries department chini jubogrok ni income generate khainani bagai jeng borok no 600 auto jeng borok no distribution khaika যে Tripura বেকার তংনাই যদি অটো চালাওই ইনকাম খাইনাই হनै ওয়ান সমনাই দङ বরনো जों অনলাइन রেজিস্ট্রেশন খাইরগৈ গ্রামীণ ব্যাংক বাই টাই আপ খাইयै ই অটো जों ডিস্ট্রিবিউশন
rawi rokha bwskango bwsini tipraham scheme bahai chalok khaijangnai tipraham scheme ni bisingtwi no borno law rate of interest bai jeta fataro nungna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro heba chini oro TTAADC o chung grantor bunangya law rate of interest by chung borno rokha only 6% bahai ken backend subsidy bu chung borno 75000 ojak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hingke boni family o jati o recovery khaina ni bagai problem ngya na tei bono wasoi no chung borno insurance bu credit insurance khai rojak je beneficiary thei thangkha hingke kono karone accident oi thei thangkha hingke bo automatically recover ngoi thanai oma haike chung khaikha nge boni sara bo chung khutung chini traditional dresses no chung promote khaini ni bangai chung jotong saimano chini tiprasa go ek somoy o agotala thangai rignai kangoi guri khangke saksa no blai lachi jago heba maharaj phaimani yagulo chung chini tiprasa ni traditional dress no chung jebabe promote khaina ni bagai chatyo kha amotabo sudu chini tiprasa ni bisingo simiya doni koboni dofani bridogbo chini rignai no risa no kanoi masangjagoi matongjagbai kha amo maharaj ni wansongoi bane possible ngo hingke chung joto eligibility no equal portion khai chini rignai snana ni bagai khutung bakha ulobo continue tongnai bai kene chini health sector chini limited fund jotono saimano hiaba chung hospital chung tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagai bilaikhe chini tipra hai hasteo ব্যবস্থা kaham khaini ni nango bono saktharin ni bono naharoino sakhamno chung nojor rokha haike hospital chung kaisa kaham snana ni chini imang bubagrani imang mo fulfill na nai tongo bahai kheno chung mobile medical unit jeta kami am chaini lukurau healthcare ni beparo mung sa saimeya borono chung healthcare facility te awareness rona ni bagai mobile medical unit chung 6ta chalok khai hasteni thung am sayo borono medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above lukurongno chung medical free check up khaikha bai ken operation behind last 2 year of free operation chung orani chini kherangba hospital lo khairoi कम से कम 2000 ni above chung operation pai rokha nini gallbladder stone hondi nini tamasne tumor hondi bahai rok blai kirma sungsa rogi rok operation khaijagoi success ngoi thangbai kha bahai kene chung tamasne chikon mane chini bikra family tongnai bahai rok no masing jorawo rikutung blanket chung borno blanket bustang distribution khaika nge oma haikene chini industries department tribal welfare department oma ge jotono janja department ni chung ya presewi khaimani haike education department of chung BEd training ronani bagai bosobno chung 25 jona chung BEd training ni sponsorship bu rowoi tong borno ta bskango bu rojawoi tongnai rojawoi no thangnai oma haike scheme sanajak jate chini tiprasa je tamosne BEd porena ni scope maya donation roi maya rangkolo ya oma hai tongnai ro boroni je mane low income group rokno chung selection khaibe borokno chini education department ni hoite ek phai haite oneno jagao chung sponsor roi borno pore roi tongmani bobo chini ro omo ya priseja thik bai khene homboy school chung jotono saimane asuk aigini chalok homboy school asuk demand kore hiaba chung tipramotha maharaj netrite phaimani yagolok homboy school blai demand bari thangka hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangka agi
जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि या गोलोनो बरनो इंटा कैपेसिटी बारो हॉस्टेल ऑफ जों 700 जना इंटा कैपेसिटी बारे रोय बरनो फैसिलिटी रोय तंखा के जोंनि बिखराव थिगासे पाहाड़नि बररो जतो लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमाया फनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायो सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि पीडब्लिउडी डिपार्टमेंटनि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पोर्टनि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायो चिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जेनेरेशन जरा फुटबल बाय थांनायरनो बरनो प्रमोट खायनानि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अम हायके पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कटर खायो जों TTAADC सुपर लीग खायलायमाखा बनि आगोल जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनानि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टेलेंट तंनाय रंनो बरनो नायतो तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं ताबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनवाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसगाङाव खोनारावै बरनि कैरियर न सनानानि बावै कैरियर आगौै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साकथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोयमाया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खाययै चिनि कल्चर न फनोयमानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरानि रूल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकुनु एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTAADC जों फाइमानि सकां नोगजागै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ द सनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन उन खायके वोट अंग चिनि ADC आमचायो किंतु काउंटिंग हॉल अंग निनि ADC बायरे नॉन ADC एरिया वो के अनेक समय चिनि त्रिपुरानि डोमिनेट एरिया अंगिया हंके आरो जागाव डिस्प्यूट अंग निनि कॉक बांलायो हानि बागै जों TTAADC वन सखा जेहेतु ADC विलेज कमिटी माने चिनि त्रिपुरानि बागै सिंके त्रिपुरानि बिसिङनो आमचाय बिसिङनो लेखावानि बंथों हाय हने जों त्रिपुरा आमचायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खायनानि बाहायराव मा खायने हने बाहाय बिल ऑफबो जों सनावै पास खायखा थिग बाहायखेनो चिनि ICA डिपार्टमेंट दै टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै चिनि कल्चर चिनि हिस्टोरिकल मनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांगौ वानसौयैनो जों जागा जागाव चिनि महाराजा बे विक्रम निनि तामसनाय SD बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सनावै चिनि खमलंग पार्क ऑफ ताबक सनाजा दङ और लामा रावबो चिनि खमलंग लामावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसनाय बे चंद्र मनुव महाराजा बे चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेज तावै चिनि हिस्ट्री न जों रिवाइव खायनानि बागै चेष्टा खाय दङ चिनि टूरिज्म जों ब्लैक चिनि हास्टेव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायखा महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साय माने नायथोपक दै कुसुपक
जोंनि वाटार फाउन्टेन महाराजानि सागथार मुंबायनो जों NHCO रिसेन्टलि ताबक जों TTAADC नि भवन जों शिलंआव खायनि होनो लं टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेन्टलि ताबक सेंसन होनखा आसा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियारेन्स जों थांखांखे फान्ड सेंसन होबाय अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों TTAADC भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ सिमी बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों जोंनि प्रासानो जाते फातार हास्तेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेन्टनि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुपनि होटेल मैनेजमेंट जों सनावै दङ ताबो अर जागा जोंनि खमलो तामसनाय नारवाय दं थाइ जेता दं माने आर जागा होटेल मैनेजमेंटनि ट्रेनिंग सेंटर खलगनानि बागै ताबक सामो स्टार्टिं दङ